आज सांप्रतिक समाज में आम देश जो घड़ी मुहूर्त गति करुच्ची पहलगाम आतंकवादी आक्रमण ठार आरंभ कर अनेक समस्या दे गति कर विषय निश्चित भाव में आलोकपात करेंगे कवि हास्य कुमुद श्रीजुक्त संपत कुमार जोरदार करताली सहित स्वागत धन्यवाद सभापति अनुमति आज दिन संपर्क आज जो सब दिन चली कि यात्रा आरंभ 42 दिन धरी चलो सान पूर्णिम शेष हम आज भी प्रभु जगन्नाथ रथ काठ अनुकूल केते सुंदर कथा आज्ञा आज चाष कामर प्रथम देवता किए आमे उत्तर भारत में 2 जन ठाकुर को से पूजा करती सी होती आज अक्षय तृतीय जन कृष्ण को पूजा करती आ राम को पूजा करती ना नहीं तेणु जानी कृष्ण को राम को पूजा कले आम ये बलभद्र जगन्नाथ को पूजा कर एका कथा आज्ञा कृष्ण राम जी जगन्नाथ बलभद्र सी मु कहीं कथा आपको कहली ना जगन्नाथ आज हूँ रथ काठ आरंभ इमिति बागे अनुकूल हम जगतर नाथ जगन्नाथ इमिति केते ओजन जे आज अनुकूल दरकार से काठे बसी पारे रथ बसी पारे तेणु सुंदर भाव तेणु जगन्नाथ ओजन केते चिंता करते बड़ ओजन लोक को आम नहीं पार माने किए कहले ब्रह्मांड 14 किए कहले ब्रह्मांड 3 किए कहले बोले ब्रह्मांड 1 किंतु जगन्नाथ दास भागवत कहले ब्रह्मांड माल माल होई तोलुमु कुबे विराजई ब्रह्मांड माल माल ब्रह्मांड ना होते ओजन केते आज्ञा जगन्नाथ ओजन केते आपण माने जानि आम ये कल्पना मैडम जानी किंतु मन टे पकई पार कथा जानी समझ जानी माणबसा लक्ष्मी पुराण बलराम दास आम जातिर प्रतीक बलराम दास कहले कौन कहले शत कोटि पर्वतरु अटंती जे गरु नाम बही अछंती अचल महामेरु आपण माने कथा समस्त जानी मन पकई पार कथा मुझे आप 7 कोटि पर्वतर जो ओजन धारा आज अक्षय तृतीय रथ काठ अनुकूल कर जदि आम जाने कृष्ण राम पूजा कर कृष्ण जगन्नाथ केमी आपण मानकर जगन्नाथ कृष्ण ये कहली ना कृष्ण जगन्नाथ जगन्नाथ दास निजे भागवत ओडिया अस्मितार ओडिया बेदहर जगन्नाथ दास भागवत से सुंदर भाव में कहले जगन्नाथ है कृष्ण केमी कहले आपण मैंने निश्चित जानते कि मन पकई पारना वक्तार कर्तव्य है आपण मन पकईदेवा जो दिन वसुदेव कृष्ण को मुंडे बहन कर गोपपुर मथुरापुर को गला से वर्षा आसला आवर्तक सावर्तक द्रोण जे पुष्कर 4 मेघ धरी इंद्र कहला संचार 4 मेघ वर्षा हेले कौन लगे कहले तिंतिबा देखी जगन्नाथ गोविंद फणारे ढाकिले अनंत गोविंद तेणु जगन्नाथ कृष्ण जाता पूजा कर कृष्ण राम को पूजा कर प्रथम कृष्ण जगन्नाथ समय पूजा कले ना बलराम राम पूजा कौन कले आम तो कहले बलभद्र ये राम नहीं कि से जगन्नाथ दास ओडिया भागवत कहले दिन को दिन बलियार गोपरे राम दामोदर राम हेले बलभद्र कृष्ण हेले जगन्नाथ तेणु आम जो गोटे पदे कहवा जे बलराम राम दाम नुहति राम बलराम नुहति ठीक है गोटे आखि आखि नुहे गोटे साखी साखी नुहे आपण मानकर गोटे बढ़िया कवि किए से आपण मानकर मथुरा मंगल रचयिता बैरागी चरण पट्टनायक जी कि वैष्णव धर्म अवलंबन कला जहाँ ना होगा मथुरा मंगल किए भक्त चरण दास बा भक्त दास से कौन कहले दांडरे शोभिला राम कृष्ण बेनी भाई अकोर आसी धरिले बाई राजा परजा सहिते सज होता काली चलिबा प्रभाते दांडर शोभिला राम कृष्ण बेनी भाई ताले राम हेले किए कृष्ण राम हेले किए बलराम कृष्ण हेले जगन्नाथ आउ गोटे कथा आपण द्वितीय तृतीय कथा कौन कौन ना आपण निश्चित गोटे गोपाल कृष्ण गोटे ओडिसी पढ़ी आम भी पढ़ुलु पिला दिने साहित्य बही कौन कहले उठिलु एड़े कहीं रे धन दधि मंथाई देबू नहीं कि रे
କଣ ଖେଳିବୁ ରାମ ତୁଲେ ପଛେ ରାତି ପାହିଲେ ଶୁଆଇ ଦେବି ଗୀତ ଗାଇକି ରେ ଧନ ଉଠିଲୁ ଏଡେ ବେଗି କାହିଁକି ରେ ରାମ ଏଠି କହିଲେ କିଏ ଦୋଷ କହିଲେ ରାମ ତେଣୁ ରାମ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପୂଜା କରୁଛୁ ନାଇଁ ତେଣୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଏଇଥିପାଇଁ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଦେବଙ୍କର ଆୟୁଧ ହେଲା କଣ ଲଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଚାଷ କାମରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭିତରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ କି ଆମେ ଯୋଉ ତ୍ରୟ ରାମ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜି ହଉଛି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ଫେରେ କେଡ ବଡ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ପରଶୁରାମ ଏ ରାମ ଗଲେ ସେ ରାମ ଗଲେ ସେ ରାମ ଗଲେ ତିନି ରାମ ତ୍ରୟ ରାମ ତିନିଟା ଏକ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କଣ 10 ଅବତାର ଭିତରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ତେଣୁ ତିନି ରାମକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଧି ରହୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଏ ସମୟରେ ଉଚିତ କାରଣ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରେ ଯୋଉ ଅନୁକୂଳ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଆସେ ଏ ଅନୁକୂଳଟା ଏମିତି ଜିନିଷ ଅନୁକୂଳ ସବୁ ଅନୁକୂଳ ହେଇପାରିବ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ମୁଖ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ତିଆରି କରିପାରିବା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ତିଆରି କରିପାରିବା ହୁଏତ ଏ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଏକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରହିଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆଜି ଆମେ ଶତକୋଟି ନମନ କରିବା କାରଣ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏମିତି ଗୋଟେ ପର୍ବ ଆପଣମାନେ କହିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଘର ହଉଛି କୋଉଠି ନା ଦ୍ୱାରକା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ବସୁଦେବ ମା ହେଲେ ଦେବକୀ ପାଳିତ ପିତା ହେଲେ ନନ୍ଦ ପାଳିତ ମାତା ହେଲେ ଯଶୋଦା ରାମ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ଦଶରଥ ମା ହେଲେ କୌଶଲ୍ୟା ଘର ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା କହିପାରିବେ ନା ନାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରକାପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାହେଲେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହେଲେ କୁଳପତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାପା କିଏ ମା କିଏ ତାଙ୍କର ନାଁ କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାପା କିଏ ମା କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣୁଛେ ଆମେ ସିଧା କହିଦେବା ନା ଇଏ ହେଲେ ରାମ ଇଏ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଘର ଅଯୋଧ୍ୟା ଇଏ ହଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱାରକାଧିପତି ଇଏ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେମିତି ଏ ଜଗତପତି ପୁରୀ ଧାମରେ ଜଗତପତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛ ନା ଆମେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ପୂଜା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କରୁଛେ ତ ନାଁ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବାନି ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା କହିଲେ ଜବନ କବି ସାଲବେଗ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଭଗତ ତ ପିତା ମାତା ଭଗତ ତ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସମାଧାନ କରିଦେବା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଓଡ଼ିଆ କବି ଜବନ କବି ସାଲବେଗ କହିଲେ ଭଗତ ତ ପିତା ମାତା ଭଗତ ତ ବନ୍ଧୁ ଭଗତ ବୋଲି ତ ପିତା ମାତା ନା କଣ ଭଗତ ହିତରେ ତୋର ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଏକା ତ ଭଗତ ଜୀବନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର